আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের শো ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টে। আজ আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্কের নতুন এক অধ্যায়। বহু বছরের দূরত্ব এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার পর দুই দেশ এখন পুনরায় বন্ধুত্বের পথে এগোচ্ছে। সম্পর্ক শক্তিশালী হচ্ছে এবং সহযোগিতাও বাড়ছে। এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিল সীমিত ও উত্তেজনাপূর্ণ। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিদেশ নীতি প্রধানত ভারতের উপর নির্ভর ছিল। এই সময়ে ভারতকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও আঞ্চলিক প্রভাবের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, আর পাকিস্তান সব সময় অবহেলিত থাকত। কিন্তু আজ এটি পরিবর্তন শুরু হয়েছে, এমন একটি পরিবর্তন যা কেবল কূটনীতি ও বাণিজ্যের পুনর্সংযোগ নয়, বরং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ঐতিহাসিক বন্ধন পুনরায় জীবন্ত করছে। বাংলাদেশ পাকিস্তান সরাসরি ফ্লাইট। বাংলাদেশ পাকিস্তান বন্ধুত্বের সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রতীক হলো 14 বছর পর 29শে জানুয়ারি 2026-এ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা করাচি সরাসরি ফ্লাইটের পুনরায় চালু হওয়া। ফ্লাইট BG341 রাত 8:15 হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করে এবং রাত 11:03 করাচির জিন্না আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ঐতিহ্যবাহী ওয়াটার ক্যানন স্যালুট দিয়ে বিমানকে স্বাগত জানানো হয়। এটি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং নতুন সূচনার এক প্রতীক। উভয় দেশের সরকারি কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। করাচিতে সিন্ধ গভর্নর কামরার টসেরি বলেন যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সহযোগিতা কেবল বিমান চলাচলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটি বাণিজ্য, অর্থনীতি, পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় পর্যন্ত প্রসারিত হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, অতীতে ভারতের হস্তক্ষেপ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভাজনের কারণ ছিল। আজ দুই দেশ নতুন অধ্যায় শুরু করছে, সম্পর্ক মজবুত করছে এবং যৌথ স্বার্থ ও পারস্পরিক উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু হওয়া শুধু প্রতীকী নয়, এটি ব্যবসা, পর্যটন এবং মানুষ জনসংযোগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। জনমত, সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। অনেকে মনে করছেন এটি কেবল যোগাযোগের নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, कैसे हैं आप? আপনি বাংলাদেশ? সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। कैसे हैं आप? আমি ভালো আছি। अच्छा, फिर तो मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। 14 ईयर्स के बाद बांग्लादेश टू पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई है ढाका टू कराची, तो इस बारे में आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं वो उधर बांग्लादेश के। आपको मालूम है कि वो जो दो हुआ मुल्क, तो वो उधर हम इधर, तो बहुत खुशी हो रही है कि अभी फ्लाइट आएंगे, हम उधर जाएंगे, वो इधर आएंगे, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा और कारोबार बढ़ेगा। वहाँ हमारे कुछ अजीज रिश्तेदार कारोबार करते हैं, चावल का करते हैं, यहाँ से जाएंगी चीज़ें, वहाँ से आएंगी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा है। फ्लाइट खुशी, बड़ी खुशी वाली बात है। 14 साल के बाद अब ये चीज़ हुई है, तो हमें तो बड़ी खुशी है। तो फिर आपको तो जाना भी होगा, आपके रिश्तेदार वगैरह है, तो कब जाएंगे अब बांग्लादेश? अब पहले नहीं, पहले उनको बुलाएंगे, वो हमारे भाई हैं, पहले उनको बुलाएंगे कि आगे देखे ये हमारा पाकिस्तान है, क्योंकि पहले तो एक ही मुल्क था, उस बाद में दो हुए, जैसे दो भाई हैं, आपने अलग अलग घर बना लिया, तो भाई तो वही है ना। तो इंशाल्लाह हम पहले उनको बुलाएंगे कि आके हमारा पाकिस्तान देखें, फिर हम उधर जाएंगे। अच्छा, और एक बात, आपको तो पता ही है कि जो शेख हसीना का गवर्नमेंट था उस टाइम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं था। अभी आपको क्या बेहतरी नज़र आ रही है दोनों कंट्री में? देखिए, बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है उसमें। देखिए आप, 14 साल के बाद फ्लाइट खुली, उसमें कोई ना कोई तो पॉलिटिकल वजह होगी ना, तो इसका मतलब था कि वो लोग ठीक नहीं कर रहे थे, जो उनकी जो सियासी लीडरशिप थी वो ठीक नहीं कर रहे थे। तो इसमें आपको भी पता है कि जो भारत का इन्फ्लुएंस था, सारा कुछ चीज़ें थी, तो उसमें आके आपकी ट्रेड भी रुक गई, आपका वो जो सकाफती एक दूसरे से एक्सचेंज है वो रुक गई, आपने एक दूसरे को, दोनों भाइयों को दूर कर दिया। तो ये तो ज़ाहिर है वो हर एक चीज़ सियासत की नज़र होगी ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ के जो स्पेशली यूथ, मैं उन यूथ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने ये तहरीक चलाई, और इस वो जो कहते हैं ना कि कठपुतली हुकूमत को उन्होंने भगा दिया और वहाँ से वो छुटकारा हासिल कर लिया। अब ये है कि अब वो भी भाई बहुत खुश हैं, मेरी बात हुई है उनके साथ, तो वो बड़े खुश हैं कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान आएंगे और हम भी इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अब फ्लाइट्स, अब पता है, अब जो ऑन रोड तो कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि हम वहाँ जा सकते हैं, ओनली फ्लाइट्स ही थी।
तो अभी हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। तो ये जो छुटकारा उन्होंने हासिल किया, तो अभी तो अब इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी में, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस दफ़ा बांग्लादेश जीतेगा। देखो ये तो बहुत अच्छा दामाद है। बांग्लादेश में हमारे इस्लामी मुल्क के बिरादर मुल्क है, होना चाहिए इसके साथ। ठीक है, एक तो केले हर मुल्क में होना चाहिए। पाकिस्तान ने पहले पाबंदियाँ थी, मगर अभी शुक्र है वो लोग भी यहाँ, हम भी वहाँ जाए, हमारे लिए आसानी रहेगी। मुझे अल्लाह करे मौका मिले मैं हर मुल्क जाने के लिए तैयार। बांग्लादेश क्यों नहीं जाने के लिए, हमारे मुसलमान भाई भी लाजमी जाऊँगा, बांग्लादेश भी जाऊँगा। अगर पाकिस्तान हमें वीज़ा देते तो हम जाने के लिए बिल्कुल लाजमी तैयार है। कारोबार बढ़ेगा, उनके साथ बिजनेस होगा, वो भी हमारे मुल्क आएंगे, हम उनके मुल्क जाएंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये तो पाकिस्तान के लिए भी इकनॉमिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे दोनों कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छी सहूलत होगी। सो हमारे लिए भी आसानी होगी और उनकी तरफ से भी उनको भी आसानी होगी। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान का वो हो रहा था तो इंडिया वालों ने मना किया था कि हम नहीं आएंगे। तो एज अ पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, दे आर राइट एंड दे आर डूइंग गुड। माशाल्लाह से बहुत अच्छा इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। तो कोशिश यही होती है कि आपस में सब इकट्ठे रहे, तो बंदा चाहे वहाँ पे लेन देन पे मेल जोल बढ़ता है। कंट्री के हिसाब से हो गया, कोई टूरिज्म के हिसाब से हो गया, कोई बिजनेस के हिसाब से होता है। ये बहुत अच्छी बात है। मौका मिला तो इंशाल्लाह तो ज़रूर जाएगा बांग्लादेश, वहाँ जाके देखे, कल्चर देखेंगे, आगे पीछे घूमे फिरेंगे। बांग्लादेश के भाई बहनों के लिए ये है कि वो अपनी लाइफ में इंजॉय करे। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, मुश्किलात आती रहती है, लेकिन उसके अंदर मुश्किलात के साथ आसानी भी पैदा होती है। तो वो अपने टाइम में खुश रहे, बस दुआई करें सबके लिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, अल्लाह ने चाहा तो। जी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है माशाल्लाह। ये कि चलो अभी मींस कि हम भी जाएंगे वहाँ पे, विज़िट करेंगे और काफ़ी देखेंगे कि क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ है वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि दोनों मुल्क को ना आपस में इकट्ठे भाई भाई की तरह रहना चाहिए। अभी तो मेरा भी वैसे दिल कर रहा है बांग्लादेश वगैरह जाने को। इंशाल्लाह मैं भी जाके विज़िट करूँगा और देखूँगा वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा प्यार है उनका और किस तरह मिलजुल के रहते हैं। এই মুহূর্তের গুরুত্ব বোঝার জন্য অতীতের দিকে তাকাতে হবে। শেখ হাসিনার দীর্ঘ সময়কালে বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক ছিল খুবই নাজুক। হাসিনার সরকার ধারাবাহিকভাবে ভারতের স্বার্থকে সমর্থন করেছিল, যা বাণিজ্য চুক্তি, অবকাঠামো প্রকল্প এবং আঞ্চলিক নীতিকে ভারতের জন্য সুবিধাজনক ছিল। সমালোচকরা বলেন পাকিস্তানকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশের বিদেশ নীতি মূলত ভারতের প্রভাবের অধীনে ছিল। এ কারণে ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল এবং কূটনৈতিক সংযোগ সীমিত ছিল। অনেকেই এটিকে এমন সময়কাল হিসেবে দেখছেন যখন বাংলাদেশ ভারতের প্রভাবের অধীনে কাজ করছিল। পাকিস্তানকে সব ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু আজ নতুন নীতি স্পষ্টভাবে অতীত থেকে আলাদা নির্দেশ করছে। ফ্লাইট পুনর্চালনা এবং সহযোগিতা বাড়িয়ে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে আঞ্চলিক সম্পর্ক পুনরায় মজবুত করছে, পাকিস্তানের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াচ্ছে এবং স্বাধীন বিদেশ নীতি অনুসরণ করছে। এখনকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ নির্বাচন 2026। একদিকে আন্তর্জাতিক কূটনীতি এগোচ্ছে, অন্যদিকে বাংলাদেশও 2026 সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকরা নতুন আশা নিয়ে অংশ নিচ্ছেন। অতীতে শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচনী অনিয়মের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন। ভোট জালিয়াতি, বিরোধী দমন এবং ভোটার উদাসীনতার কারণে অনেক নাগরিক ভোট কেন্দ্রে যাননি, যার ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দুর্বল হয়েছিল। কিন্তু এবছর নির্বাচন নবীকরণ, জবাবদিহিতা এবং বাস্তব প্রতিনিধিত্বের সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে শক্তিশালী করবে এবং বিদেশ নীতি, বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ আরও স্বতন্ত্র ও কার্যকর হবে। ক্রিকেট এবং আঞ্চলিক সংহতি, খেলাধুলাতেও বন্ধুত্বের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ যখন 2026 আইসিসি মেন্স টি20 বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয়, পাকিস্তান সংহতির প্রতীক হিসেবে টুর্নামেন্ট বয়কটের হুমকি দেয়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সঙ্গে আলোচনা শেষে কয়েকদিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দক্ষিণ এশিয়ার ক্রিকেট কেবল একটি খেলা নয়, একটি রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রতিফলন। অতীতের উত্তেজনা থেকে বর্তমান সমর্থন পর্যন্ত এই সংহতি দুই দেশের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করছে।
আমরা যা দেখছি তা কেবল ফ্লাইট পুনর্চালনা বা ক্রীড়া সম্পর্কের ইঙ্গিত নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়, যা সহযোগিতা, বিশ্বাস এবং পারস্পরিক সম্মানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। বছর ধরে বিভাজন, বিদেশি হস্তক্ষেপ এবং অবিশ্বাস, বিশেষ করে ভারতের পক্ষ থেকে থাকলেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সক্রিয়ভাবে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করছে। এই নতুন যুগ অর্থনৈতিক সম্পর্ককে দৃঢ় করবে, মানুষ জনসংযোগ বাড়াবে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। করাচির আকাশ থেকে ঢাকার রাস্তাঘাট পর্যন্ত বার্তাটি স্পষ্ট, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বন্ধন আগের চেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। এটি কেবল ইতিহাসের অংশ না, এটি এমন একটি বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি যা পুরো অঞ্চলের ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারে।